जदि लोक माने तुमको खराब कहले तुम्हें दुखी हो जाओ एवं तुमको प्रशंसा कले तुम्हें जदि खुशी हो जाओ तेबे बुझी नियंतु तुम्हें तुमको गोटे काठ कंडाई भली बनाई सारिच। तुम्हें गोटे एमिति काठ कंडे हो जाइच जार दुख एवं सुख अन्य मानक हाथ रे अछि। सेथिपाई जदि जीवन रे खुशी रहिबाकु चाहुच तेबे लोकंकर कथा को बिल्कुल हृदय को नियंतु नाही। काहेकि ना लोक माने अमृत किणिला बेले पचारि थांती भाई यह मिठा अछि ना एवं परे सेथिरे लुण लगाई खाई थांती। लोक माने आपनक सामने कहिबे कि बाबू आमे चाहूँ तुम्हें बहुत सफलता पाओ, किंतु भितर भितर से माने बिल्कुल यह चाहिए नहीं कि आपण तांको ठारू अधिक सफल होंतु बोली। बंधुगण केबे अन्य को निज विषय जणाई निजर समय बर्बाद करंतु नहीं। काहेकि ना आपण आपणक विषय जेते कहिले मध्य लोक माने सेतिके ही बुझिबे जेतिके तांकर औकात थिबो। बहुत लोक एमिति करि थांती कि तांकर हृदय रे विष थिबो किंतु मुहरे मिठा मिठा कथा एवं प्रेम देखाउथिबे। सेतिपाई निजको एमिति बनांतु कि जिए जहाँ भी कहू तुम्हें खाली टिके हसी दियो। जीवन रे किछि बड़ निश्चय हासिल करंतु, निज पाई नहले नाई किंतु सेमानक पाई निश्चय बनंतु जो माने तुमर हारिबार अपेक्षा करिसंती। सेतिपाई निज भितर थिबा शक्ति को चिन्हंतु, काहेकि ना तुमर दुर्बलता को केही भी सहजरे तो खोजी बाहर करि देबो। तुमर तुलना केबे आउ कहार जीवन सहित केबे हेले करंतु नाही। काहेकि ना सूर्य और चंद्र दुई जण जाक आलोक दे थांती किंतु जेते बेले सेमानकर समय आसे गोटे थरे कौनसी चेष्टा सफल होई न थाए। असफलता यह दर्शाई थाए जे आमे समयर उपयोग ठीक रे करिना है। जदि तुमे तुम जीवन रे किछि बड़ करबा को चाहुच तेबे तुमको सबुठारु अधिक तुमर मूल्यवान समय प्रति ध्यान देबा को हेबो। आजिर दुनिया बहुत द्रुत गति रे आगु को बढ़ुची, आ जदि यह सहित तुमे ताल देई न चलिबो तेबे निश्चित पछरे रहि जिवो। सठिक समय सठिक कार्य करने द्वारा ही सफलता निश्चय मिली थाए। कही जने खूब सुंदर कथाटिए कही ना हारिबा जरूरी अटे ना जितिबा जरूरी अटे, जीवन गोटे खेल अटे बंधु, यह खेलिबा जरूरी अटे। बंधु सफलता हाथ में लेखा न थाए, यह लेखा थाए मथार झाल रे। से लोक बहुत भाग्यवान अटंती जो माने ठीक समय ठीक कथा बुझी जाती। काहेकि ना प्रायतः समय पूर्वर कहीं बुझी पारंती नहीं, आउ जेतेबेले बुझी पारंती सेतेबेलकु समय हाथरू चली जाइए। केबे यह भावंतु नहीं कि आपण किछि भी नुहंती, आउ केबे यह मध्य भावंतु नहीं कि आपण सब किछि अटंती, किंतु सबुबेले गोटे कथा भावंतु कि आपण एमिति जणे अटंती जे कि सब किछि निश्चय करि पारिबो। बंधुगण खाली आशा करि बसिले केबे चांगुडी रे फूल पड़ी न थाए, सेथिपाई कर्मर शाखा को दोहलाइबा को पड़ी थाए। सेहिपरि भाग्य को दोष दे किछि लाभ नाही। निजर भाग पाइबाकु हेले निजको जळाइबाकु पड़िबो। मनर दर्पण केबे आपनको मिछ कहिबे नाही। आपनको ज्ञान आपनको केबे भयभीत हेबाकु देबो नाही। आपनको हृदयर सत्यता केबे आपनको दुर्बल हेबाकु देबो नाही। आपनको विश्वास केबे आपनको दुखी हेबाकु देबो नाही एवं आपनको कठिन परिश्रम केबे आपनको असफल हेबाकु देबो नाही। सबु बेले गोटे कथा निश्चय मन रखिथिबे, गोटे छोट परिवर्तन एक बड़ सफलतार शुभारंभ होइथाए। जे बारंबार चेष्टा करी चली थाए से ही दिने विजयर हकदार होइथाए। जे गोटे थर ही हार मानि जाए से तार विफलता पाई निजे ही दायी अटे। असफलतार अर्थ यह नुहे जे वर्तमान आपण आउ किछि करि परिबे नाही। असफलतार अर्थ यह हैला जे आपण वर्तमान जाए सफल होई नाहंती। जदि अनुभव हुए कि लक्ष्य पथरे पहुँचीबा असंभव बोली तेबे रास्ता बदलांतु, किंतु केबे निजर लक्ष्य को बदलांतु नाही। तले बसी काहेकि आकाश को देखुचु, तोर डेणा खोली आकाश रे उड़ी जा, काहेकि ना ए दुनिया केवल उड़ीबा देखिबा को पसंद करे। निजको एते परफेक्ट भाव में गढ़ कि आपण जहाँ पाई दिन राति परिश्रम करुछंती से आपणकर टिके झलक देखिबा पाई व्याकुल होई उठिबो। जे लोक सचोट हृदय होई थांती समय सेमानंकर कड़ा परीक्षा नहीं थाए। जदि मन उदास अछि तेबे एकुटिया कांदंतु, काहेकि ना तुमर लुह पोछिबा पाई केही आसीबे नाही। कहा पछरे एमिति पड़ी जातु नहीं कि तुमर गोड़ अपेक्षा हृदय अधिक थकी जीवो। तुमे ताकू छुई देबो आउ सीए तुमर होई जीवो, यह तो केवल कोरोना पाखरे ही संभव थिला। जेतेबेले हृदय दुखरे भांगी पड़े एवं मुहरु कौनसी कथा बाहरे नहीं, सेतेबेले केवल आखि ही सहारा होई थाए। आउ सेतेबेले यह लुहर वर्षा करि थाए। काहाकू प्रेम करिबा बड़ कथा नुहे, किंतु कहार प्रेम
पाइबा बहुत बड़ कथा अटे। बेले बेले मनुष्य एते भांगी पड़े जे से कहा साथी कथा तो दूरर कथा बंचिबाकू मध्य मन हुए नहीं। दुनिया बहुत बदली गलानी आज्ञा। एटी साधा सरल लोकंकु ये दुनिया बोका बोली भावी थाए। आजिकाली लोक माने टिके निजर बोली देखे हुंती आउ या परे बहुत दूर को चली जाती। ए हृदय गोटे भंगा घर भली हो गलानी जेउठारे किए रहिबाकू पसंद करूनाहांती आउ ए दुख समय मध्य कटू नाही। सारा राति अपेक्षा कली तार जवाब को किंतु सकाळ को सब बुझीगली कि जवाब न मिलवा मध्य गोटे जवाब अटे। जो लोक समय आसिले बदली जाती से माने केबे निजर होई पारंती नाही। सही लोक माने मते कहउछंती कि तुमे बदली जाइछ जो माने प्रकृति रे बदली जाइछंती। जो लोक आगरे गोटे कथा एवं पछरे आउ गोटे कथा कहि थाए से लोक ठारू सर्वदा दूरे रहंतु। काहेकि ना एमिति लोक विषधर सर्प ठारू भी बेसी भयंकर होई थांती। ए जीवन आपणकर याकू निज पाई बंचिबाकू दियंतु। ए जीवन को कहा पछरे बर्बाद कर नाही जार तुम पाई कौनसी चिंता नाही। मो निज लोक माने मोर दुख देखि हसुछंती आ अन्य लोक ठारू मु कौन आशा करिवि। एही कथा अप्रिय अटे किंतु सत्य अटे जे लोकंक आवश्यकता पड़िले कौनसी संपर्क न थाई मध्य से माने संपर्क जोड़ी थांती आ आवश्यकता पूर्ण हो गले तुमको चिन्हि मध्य पारिबे नाही। जीवन यात्रा रे जेते बेले कठिन समय आसिला सेते बेले ना केही मो डाक सुनी पारिले ना केही निजर किछि कामरे आसिले। जे लोक अन्य को कष्ट दियंती से काहेकि यह भाबंती नाही कि दुईटी आखि मध्य सेमानक पाखेरे अछि आ सेथिरे केते बेले भी लुहर वर्षा होई पारे। मु गर्वरे कहू नाही किंतु जेउठारे मन भांगी जाई थाए सेठारे जबरदस्ती कथाबार्ता करिवार मोर बिल्कुल इच्छा नाही। जदि मुहरे कहिबार अभ्यास रखुछंती तेबे मुहरे शुणिबार भी अभ्यास रखंतु। शब्दर महत्व तो भावनार ही जଣା पड़ी जाई थाए नहले स्वागतम तो घरर पा पोछारे भी लिखा होई थाए। जे संपर्क रे प्रत्येक कथार अर्थ बुझाइबाकू पड़े प्रत्येक कथार कारण दर्शाइबाकू पड़ी थाए सेमिति संपर्क केबे शांतिर संपर्क होई न पारे। एमिति संपर्क एक बोझ भली होई थाए। ये दुनिया भी केड अजब हो गलानी ना। आज भल मनीष हेबा जेतिकी जरूरी नुहे ताठारु बेसी जरूरी हो गलानी भल देखा जिबा। लोक माने कहि थांती कि सच्चा प्रेम हृदय होई थाए किंतु प्रकृत सत्य यह अटे कि लोक माने चेहरा एवं पैसा देखिकी प्रेमर आरंभ करि थांती। जदि ए दुनिया रे खुशी रहिबार अछि तेबे गोटे कथा निश्चय जानि नियंतु कि तुमे कांदिबा द्वारा एठारे काहाकू किछि फरक पड़िबो नाही। संपर्क जोड़िबा बहुत सहज किंतु संपर्क को बजाय रखिबा एक तपस्या सहित समान होई थाए। भल लोकंक सांगरे रुहंतु काहेकि ना बणियार कचड़ा भी बादाम ठारू अधिक महंगा होई थाए। श्रीकृष्ण कहउछंती जे आपणक ठीक कथार भूल अर्थ बाहर करिथाए तांको बुझाई तुमर मूल्यवान समय को बर्बाद कर नाही। गोटे दिन एमिति आसीबो जे दिन अभियोग समय को नुहे आपण निज सहित करिवे कि गोटे सुंदर जीवन आपणक हाथ में थिला आ आपण ए दुनिया रे हजि जाइथिले। गोटे थर क्षमा करी भल होई जांतु किंतु द्वितीय थर पाई से व्यक्ति उपरे भरोसा करी केबे बोका बनंतु नाही। निजर सही लोक अटंती जे मानको आपणकर कष्टर अनुभव होई थाए नहले भल मंद तो बाटरे जीवा आसिबा करुथिबा लोक मध्य पचारि दियंती। परिश्रमर फल एवं समस्यार समाधान विलंब हेउ पछे किंतु निश्चय मिली थाए। जेतेबेले आपण अन्यर भल चाहि थांती तेबे सही कर्म आपणक जीवन रे निश्चय भल होई थाए। यह प्रकृतिर नियम अटे। भांगी जाइथवा वस्तु आमको अधिक असुविधार पकाई थाए जेमिति कि भरोसा हृदय निद एवं आहुरी सबुठारु अधिक कष्ट देई थाए कहा उपरे बेसी निर्भर करिबा। इच्छा पूर्ण नहले क्रोध बढ़ी थाए आ इच्छा पूर्ण होई गले लोभ बढ़ी जाए। सेथिपाई जीवनर सबु परिस्थिति रे धैर्यर सह रहिबा ही श्रेष्ठ अटे। साहाय्य मागिबा पाई तो समस्ते आसी थांती किंतु जेतेबेले आपणकर साहाय्य दरकार होई थाए सेतेबेले साहाय्य करिया पाई केही आसी न थांती। श्रीकृष्ण कहउछंती भल कर्म करंतु एवं भूली जाआंतु समय आसिले फल निश्चय मिलिबो। ब्लेडर धार तो बहुत अटे किंतु यह केबे गोटे गछ को काटी पारिबो नाही। सेहीपरि कुराड़ी बहुत मजबूत अटे किंतु एथिरे केबे केश काटी हेबो नाही। ठीक सेमिति समस्त मनुष्य निजर योग्यता अनुसार श्रेष्ठ होई थांती। सेथिपाई निजकु केबे अन्य सहित तुलना करंतु नाही। समस्या कंटारे भरा होइतिबा गोटे थली परि होई थाए। देखुदिले बहुत भारी लागिबो
आ उठाई देले एकदम हालुका हो जेतेबेले परमात्मा आपण को प्रेम करिथांती सेतेबेले से ताहा करिथांती जहा आपण को पई भलो होइथाय आउ सेही लोक मानकु आपण ठारू दूरेई दियंती जे माने आपण सहित रहिबार योग्यता न थाए। निजर समस्या को केबे काहाकू जणांतु नाही काहेकि ना 80% लोकों को आपण समस्यार कौनसी फरक पड़ो ना आउ बाकी 20% लोक यह शुणिकी खुशी हो जिवे कि आपण पाखरे समस्या अच्छी। श्रीकृष्ण कहते जदि कहीं तुम मूल्य बुझुना तेबे बिल्कुल निराश हुंतु नहीं काहेकि ना कचड़ा बेपारी को हीरार महत्व जना न थाए। मौन एवं हस यह दुईटी शक्तिशाली उपकरण अटे। मौन रहिबा द्वारा बहुत समस्यार समाधान आपे आपे हो जाए आ हस बहुत समस्या बंचाई दे थाए। कौनसी मनुष्य एमिति बदली जाई न थाए जीवन में किसी घटना एमिति घटी थाए जहाँकि मनुष्य को बदलिया पाई बाध्य करि थाए। जीवन गोटे थर मिली थाए यही कथा बिल्कुल भूल अटे। केवल मृत्यु ही गोटे थर मिली थाए जीवन तो प्रत्येक दिन मिली थाए। श्रीकृष्ण कहते जी आपण को खराब कहूची ताकू कहबाकू दियो। एमिति छोट काम केवल छोट लोक माने ही करि थांती। केवल धोखा देवा ही धोखा होई न थाए का सहित निजर बोली नाटक करबा मध्य बहुत बड़ धोखा होई थाए। केबे साहस हरांतु नहीं काहेकि ना तुमको बहुत आगकू जिबार अछि। जे माने कहउतले ए काम तुम द्वारा हेबो नहीं ताकू भी करिकी देखाइबार अछि। श्रीकृष्ण कहउछंती जार साथ देबार अछि खोला खोली दियंतु। तुमे कहार विरोधी होई पारो किंतु केबे गद्दार होंतु नहीं। कौनसी संपर्क निज इच्छा रे जोड़ी होई न थाए काहेकि ना आपण को केबे आ कहा सह मिसिबाकू हेबो या ऊपर वाला ही स्थिर करि थाए। कहवा लोक तो बिना भावी चिंती किछि भी कहि दियंती किंतु केबे या भावंती नहीं कि सुनिबा लोक को या केमिति लागुथिबो। जीवन बंचिबा पाई मौन आवश्यकता अटे किंतु कथा जेतेबेले मर्यादार आसे सेतेबेले शस्त्र उठाइबा मध्य जरूरी होई थाए। जदि मन केबे खराब थाए तबे आपण केबे खराब शब्द कहंतु नहीं काहेकि ना मन तो पर ठीक होई जिवो किंतु आपण कहितिबा शब्द केबे ठीक होई परिबो नहीं। काहाकू धोखा देबा एक करज अटे जहाँ आपण को आउ काहा ठारू निश्चय मिली थाए। सही व्यक्तिर शक्ति सहित केही मुकाबिला करि पारंती नहीं जहाँ पाखरे सहन शक्ति थाए। लड़ीबार शक्ति समस्तक पाखरे थाए किंतु काहाकू जितिबा पसंद अटे तो काहाकू संपर्क पसंद होई थाए। बुद्धि समस्तक पाखरे थाए परंतु आपण चालाकी करिवे ना सचोट हेबे यह आपणक संस्कार उपर निर्भर करि थाए। जीवन में त्याग बिना किछि पाइबा संभव होई न थाए काहेकि ना प्रश्वास नेबाकू हेले प्रथमे निश्वास छाड़िबाकू पड़ी थाए। जे लोक आपणक भावना को बिल्कुल गुरुत्व दियंती नहीं ताकू विदाय देबारे किछि भी खराब होई न थाए। संभाली रखा जाइथिबा वस्तु एवं ध्यानर सहित शुणा जाइथिबा कथा केबे भी कामरे आसी पारे। तुमे केवल निज पाखरे हारंतु नहीं बाकी सबू श्रीकृष्ण देखि नेबे। किछि संपर्क गर्वजोग मध्य भांगी जाई थाए सबु बेले भूल होई न थाए। संदेहर कौनसी चिकित्सा नहीं आउ चरित्रर कौनसी प्रमाण नहीं। मौन ठारू बड़ कौनसी साधना नहीं आउ शब्द ठारू शक्तिशाली कौनसी तीर नहीं। तुम पाखरे रहुथिबा सब लोकों को आपणकर गुप्त कथा केबेले कहंतु नहीं काहेकि ना जी आज आपणक साथीरे अछि काली सी आपणक शत्रु मध्य होई पारे। जे निज मन को काबूरे रखि पारला तार सफलता को भगवान मध्य रोकी पारिबे नहीं। जहाँ हृदय दिया जाए ताहा केबे हाथ दिया जाई पारे ना आउ मौन होई जहाँ कुहा जाई पारे ताहा केबे शब्द रे कुहा जाई पारे ना। जी आपणक समय रे आपणक साथी थिला सेमिति संपर्कर गुरुत्व समय ठारू भी अधिक करबा दरकार। तुमर एकांत ही तुमको मनुष्य रूपे गढ़ी पारिबो आउ भीड़ तुमको गध बनै देबो। जेतेबेले जाए आपण चुपचाप सही जाउथिबे तेबे आपण सबुठारू भल लोक आउ जेतेबेले सहीबा बंद करी किछि कहि देबे तेबे आपणक ठारू खराब आउ केही होई न पारंती। श्रीकृष्ण कहउछंती जे मनुष्य भल विचार एवं भल संस्कार को धरि नै थाए ताको आउ हाथ रे माला धरिबार कोनोसी आवश्यकता नहीं। समय जेतेबेले न्याय करिथाए तेबे साक्षीर कोनोसी दरकार होई न थाए। क्षमा मागुथिबा लोक सबुबेले भूल होई न थांती। किछि लोक एइथि पाई नई जायंती कि जेमिति तांकर संपर्क न भांगु। कौरवक विरोध में युद्ध करने पाई अर्जुन 10 लाख सैनिक को त्याग करी केवल श्रीकृष्ण को ही बाछिथिले। विश्वासर सबुठारु उत्तम उदाहरण या ठारु आ कौन होई पारे। बेले बेले भरोसा करुथिबा बेले आपण सावधान रहिबा निहाती आवश्यक अटे काहेकि ना बेले बेले निज दात ही निज जीभ को काटी देई थाए। उपवास केवल अन्नर नुहे उपवास लोभ क्रोध चुंगुली काम एवं खराब विचार मध्य निहाती जरूरी अटे। सेमानक कथा को बिल्कुल ध्यान दियंतु नहीं जो माने आपणक पछरे आपणक चुंगुली करथांती। यार सीधा अर्थ है
आपण तांको दुई पाद आगे अछंती। लोक मैंने आपण को टिके कथार संग छाड़ी दियंती आउ श्रीकृष्ण टिके प्रार्थना आपणकर हाथ धरी नियंती। समुद्र होई काहाकू बुड़ाइवा अपेक्षा कहार जरिया होई ताकू रक्षा करंतु। जो आनंद ईश्वर प्रेम रे कांदिबा द्वारा मिली थाए ताहा केबे संसार माया रे पड़ी हसिबारे मध्य मिली न थाए। आग को बढ़ुथिबा व्यक्ति केबे कहार बाधक साजी न थाए आ अन्य को बाधा पहुंचाउथिबा व्यक्ति केबे आग को बढ़ी पारे नाही। किछि कहिबा पूर्वरु भलरे भाबि नियंतु काहेकि ना कहिबा परे भाबिबा पय किछि न थाए, थाए केवल पश्चाताप। जीवन रे जदि आग को बढ़िबार अछि तेबे काला होई जाओ काहेकि ना अधिकांश लोक केवल कथा द्वारा ही तुमर मनोबल को भांगी दे थांती। जदि आपणकर कई शत्रु नाहांती तेबे एहार अर्थ हैला कि आपण सेही स्थान रे भी चुप रहिथिले जेउठारे आपणकर कहिबा बहुत जरूरी थिला। प्रेम केबे निजर आवश्यकता पूर्ण करिया पे होई न थाए। प्रेम सर्वदा जणे अन्य जनकर सुख दुखर साथी एवं भावना को बुझिबा पई होई थाए। निश्चय किछि पापर आभास अछि नहेले गंगारे एते भिड़ काहेकि हेउछि। जदि जीवन रे शांति रहिबा को चाहुछंती तेबे लोकंकर कथा को केबे हृदय को नियंतु नाही काहेकि ना जीवन आगो को बढ़िया पई होईछि अटकिबा पई नुहे। दुख कष्ट समय रे जदि केही आपण को उपदेश मागे तेबे उपदेश सहित साहाय्य मध्य करंतु कारण उपदेश भूल होई पारे परंतु साहाय्य केबे भूल होई न पारे। जदि तुमको केही किछि मागु थाए तेबे ताको निश्चय दियंतु काहेकि ना भगवान आपण को देबा लोक मानक मध्य रखिछंती मागिबा बाला को मध्य नुहे। एक कथा अप्रिय अटे किंतु सत्य अटे जे मनुष्यर व्यक्तित्व सेतेबेले चमकी थाए जेतेबेले से निज लोकं ठारू धोखा खाई थाए। श्रीकृष्ण कहउछंती समस्या तो समस्तंकर जीवन रे थाए किंतु मनुष्य सर्वदा निज समस्या को ही सबुठारू अधिक एवं सबुठारू बड़ समस्या बोली भाबी थाए। लोक माने कहंती कि स्त्री रो कोनसी घर न थाए परंतु या सत्य अटे कि स्त्री बिना कोनसी घर ही न थाए। उचित मार्ग एवं उचित समय ज्ञान जदि नथिबो तेबे उदय होउथिबा सूर्य भी अस्त परी नजर आसी थाए। एंडुओ तो परिवेश अनुसार रंग बदले थाए किंतु मनुष्य परिस्थिति देखि रंग बदले दे थाए। दुनिया रे सबुठारू भाग्यशाली मनुष्य से होई थाए जहा पाखरे भोजन सहित भोग थाए, निदा सहित विस्तार थाए एवं धन सहित धर्म थाए। मूर्खंक प्रशंसा शुणिबा अपेक्षा बुद्धिमान लोकंकर गाली शुणिबा बहुत भल अटे। सबुबेले कोनसी भूल कले दुख मिली थाए ताहा नुहे, बेले बेले दरकारठू अधिक भल हेबार परिणाम मध्य भोगिबाकू पड़ी थाए। मनीष बड़ होला परे तार पिलादिन भूली जाए आउ बाहाघर परे बापा माँ को भूली जाए। संतान संतति हेला परे भाई भौणी को भूली जाए। धनी हेला परे गरीब को भूली जाए आउ जेतेबेले बुढ़ा हो जाए सेतेबेले सबू भूली जाइथिबा कथा मने पकाई कांदिबारे लागि थाए। पैसा रोजगार करिबारे एते बुड़ी जाओनी कि निज स्वास्थ्यर ध्यान रखिबा भूली जाओ काहेकि ना पैसा गोटे सीमा पर्यंत साथी रे रहिबो किंतु शरीर आपणक सारा जीवन साथी रे रहिबो। केबे एहा भाबिबे नाही कि आपण किछि भी नुहंती, केबे एहा मध्य भाबिबे नाही कि आपण सब किछि अटंती। सुंदर चेहरा मध्य गोटे दिन बुढ़ा हो जाए एवं शक्तिशाली शरीर मध्य दिने दुर्बल हो जाए। पद एवं क्षमता गोटे दिन समाप्त हो जाए किंतु गोटे भल मनीष सर्वदा भल हो रही जाए। दुनिया रे दरकारठू बेसी काहा उपरे निर्भर करंतु नाही काहेकि ना आपण जेतेबेले कहार छाईरे रुहंती सेतेबेले आपणकर छाया दृश्यमान हुए नाही। निजर झोपुड़ी घरे राज करिबा अन्यर महल रे गुलामी करिबा ठारू बहुत श्रेयस्कर अटे। जदि जीवन रे सफल हेबाकू चाहुछंती तेबे निजकू का सहित तुलना करंतु नाही। निजर गति रे सबुबेले आगकू बढ़ंतु। अन्य को देख नाही किए कौन करुची, का ठारू कोनोसी आशा रख नाही। निजकू निजे साहाय्य कर, परिश्रम कर। जदि आपणक परिश्रम रे विजय हुए तेबे से सफलतार खुशी किछि अलग प्रकार हेबो। जदि कहार कथा खराब लागे तेबे दुई प्रकार रे भाबंतु। जदि से मनीष बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे तेबे से कहिथिबा कथा भूली जाओ आ जदि कथा गुरुत्वपूर्ण अटे तेबे से लोक को ही भूली जाओ। जदि आपण को कहीं खराब कहे तेबे हृदय को नियंतु नाही। ए दुनिया रे एमिति कहीं भी नाही जाहाकू समस्ते भल कहिबे। जीवन रे केबे काहाकू अति निजर भाबंतु नाही काहेकि ना मनीष बड़ स्वार्थपर अटे। जेतेबेले आपण को पसंद करिथाए सेतेबेले आपण को खराब कार्य को भूली जाए आ जेतेबेले आपण को घृणा करिथाए सेतेबेले आपण को भल गुण को मध्य भूली जाए। अन्य उपरे निर्भर करिबा मनीष को मूक करि दिए आ आशा मनीष को दुर्बल करि दिए।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବଳରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ସାଥୀ ଏବଂ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ବିନା ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣା ନଥାଏ କି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ନା ମଶାଣୀକୁ। କାଲି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କେଉଁଥିପାଇଁ? ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକମାନେ ସେତେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସତ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ଲୋକର ପରିଚୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଅସାଧାରଣ ଲୋକର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। କାହାର କହିବାରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସଂସାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ନର୍କ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ବାସ୍ ତାହା କର ଯାହା ଭଲ ଅଟେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମାନବ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ କମ୍ ବେମାର ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସିଏ ଖାଇଥାଏ। ଅଧିକ ବେମାର ତ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖାଉଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ। ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିବା ଲୋକ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବୋକା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଏ ସେ କେବେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ ନା। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କଥା ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ କହୁଥାଏ ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କଥା ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏକ ସମାନତା ଥାଏ କି ନା ଏ ବୟସ ଦେଖେ ନା ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ। କେବେ କାହା ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁନିଆ ଏତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭରସାକୁ କିଏ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। ଚରିତ୍ର ସଫା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି କଥାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ କି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ। ସମୟ ସେହି ତରାଜୁ ଅଟେ ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଓଜନ ଜଣାଇଥାଏ। ସେହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଥ୍ୟା କହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରେନି କି ସେମାନେ ପଥରରେ ତିଆରି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭଡ଼ା ଘର ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେତେ ବି ସଜାଡ଼ କିନ୍ତୁ କେବେ ନିଜର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଣିର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ଗରମ ତାୱାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ତାହା ଚମକିଥାଏ। ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ତ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫରକ କେବଳ ସଙ୍ଗତିର ଥିଲା। ସାରା ଦୁନିଆ କହିଥାଏ କି ହାର ମାନିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ କହୁଛି କି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିନିଅ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଯିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ଯେତେ ବି ଡାକିଲେ ଆଉ କେବେ ଫେରିନଥାନ୍ତି। ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଚମକୁଥିବା ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଚମକୁଥିବା ପ୍ରେମ କେବେ ଅଧିକ ତ କେବେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ସେହି ଫସଲ ଅଟେ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ଧୋକା ଦେବା ଏକ ଋଣ ଅଟେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରୁ ଖାଇକି ତାର ପରିଣାମ ଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଧୋକା ନ ଖାଇବା ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଖୁସି କେମିତି ପାଇବା? ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ସହିତ ଧକ୍କା ନ ହୋଇଛି ତେବେ ଠିକକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ଆମେ ବି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ନା ଆଶା ମଣିଷ ଠାରୁ ରଖୁଛେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ କରୁଛେ। ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ହଠାତ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଚପଲ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ପଛପଟୁ କାଦୁଅ ଛିଟା ଲଗାଉଥିବେ। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଭାବନାର ହିଁ ଅନ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। କର୍ମକୁ ଡରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କେବେ କ୍ଷମା କରେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାହିଁଥାଉ ସେଥିରେ ହିଁ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଆମକୁ କନ୍ଦାଇବା ପାଇଁ। ଖୁସିର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ଖୁସି ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଜୋରରେ ଧରି ରଖିବେ ତେବେ ସେ ମରିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ସେ ଉଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଧରିବେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ରେଜଲ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ସିମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଯେ ନମ୍ର ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଟାଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ।
जदि सुख चाहते तेबे रात्रि रे अनिद्रा हुअन्तु नाही। जदि शांति चाहते तेबे दिन रे शोइबा फाड़ी दियंतु। जदि सम्मान चाहुछ तेबे व्यर्थ कथा केबे हेले कहतु नाही। आ जदि प्रेम चाहुछ तेबे निज लोक को केबे छाड़तु नाही। कैमेरा रे फोटो उठाई रखा होईची सब खुशीर मुहूर्त, किंतु फोटोर बाहर तो कई केबे हेले हसिबार देखा जाती नहीं। संबंध आ जल एक समान अटंती, ना कौनसी रंग अच्छी ना कौनसी रूप, तथापि जीवन रे अस्तित्व पाई सबुठारु महत्वपूर्ण अटंती। शत्रु को सर्वदा क्षमा कर दियो, यह ही सर्वदा ताकू विचलित करिथाए। बहुत थर एमिति होइथाए कि मनीष अन्य को साहस दे देउ निजे भांगी जाइथाए। जेतेबेले लोके आपण को खराब कहिथांती तेबे जमा व्यस्त हुअन्तु नाही। प्रकृत रे सेमाने आपण को महत्व देबार तरीका जानि नथांती। मु तो किछि लोक को मो पिठी पछरे लगाई देइछि केवल कहबा पाएनी। आ सेमानकर मध्य कोनोसी दरमा नाही, किंतु काम पूरा विश्वासर सहित करिथांती। सबु जळुथिबा दीप तळे अंधार होइथाए एवं सबु रातिर परे एक सकाळ आसिथाए। लोके डरी जाती समस्या को देखी, किंतु समस्यार एक समाधान निश्चित थाए। लोक माने सेतेबेले विश्वास भांगी दियंती जेतेबेले आमे तांकर अति विश्वसनीय होई जाउथाउ। जेतेबेले तुमर दरकार हेबो लोके तुमको निश्चय चिन्हिबे। ए सहर अटे बंधु, एठारे एमिति केही चिन्हा परिचय हुअन्तु नाही। लोके कहती कि भल हृदय वाला सबुबेले खुशी रे रुहंती, किंतु मु जानिबारे गोटे भल हृदय सबुबेले दुख पाइथाए। काहेकि ना से सबुबेले अन्य ठार उत्तम व्यवहार आशा रखिथाए। जीवन एते उत्तम बनातु कि आपण को मन पकाई कौनसी निराश व्यक्तिर आखिरे भी चमक आसी जाऊ। पवन बहिले मध्य सबुबेले समान प्रकार होई न थाए। केउठारे लिभिथिबा निया को पुणी थरे जळाई दिए तो केउठारे जळुथिबा दीप को लिभाई देई थाए। जीवन रे दुई प्रकार लोक विफल होई थांती। प्रथम जे माने भाबंती किंतु करंती नाही, आ द्वितीय रे जे माने करबा पूर्वरु केबेले भाबंती नाही। काच एवं संपर्क यही दुईटी जिनिस बहुत दायित्ववान वस्तु होई थाए। ए दुईटी भितरे केवल गोटे प्रभेद थाए जे काच हाथरू खसीगले भांगी जाए आ संपर्क बुझामणा भाव भांगी जाए। गोटे व्यक्ति जन साधु को पचारिले, महाशय एते गरम काहेकि हेउची? साधु जनक जहाँ उत्तर देले लोकटी शुणी एकदम आश्चर्य हो गला। साधु कहले, जेतेबेले मनीष मनीष को देखिले जळुची तेबे गरम तो निश्चय बढ़ियो ना। दुनिया केवल सेमानकर हालचाल पचारि थाए जे माने आगरु खुशी रे अछंती, आउ जे दुख रे अछि अभाव रे अछि सेमानक पाई तो मोबाइल नंबर मध्य हजि जाए। अंधार हृदय अछि आउ दीप आमे मंदिर रे जालुचे। कर्मर चापुड़ा एते भारी एवं भयंकर होई थाए जे आमे जमा होइथिबा पुण्य केतेबेले सरी जाए ताहा हमको जणा पड़े नाही। पुण्य सरीगले समर्थ राजा को मध्य भिक मागिबाकू पड़ी थाए। सेथिपाई केबे काहा सह छल कपट करी कहार अंतरात्मा को दुख दियंतु नाही। जो मनुष्य भितरे ज्ञान कम थाए एवं ईश्वर प्रति श्रद्धा न थाए सेही मनुष्य केबे भी आनंद एवं सफलता प्राप्त करि पारे नाही। जेपरि मनुष्य निजर पुराणा वस्त्र त्याग करी नुआ वस्त्र धारण करि थाए, सेहीपरि आत्मा पुराणा व्यर्थ शरीर को त्याग करी नुआ भौतिक शरीर धारण करि थाए। किए कौन करुची, केमिति करुची, काहेकि करुची, एही सब विषय आपण जेते दूर रहिबे आपण सेते खुशी रे रहिबे। कौनसी बुद्धिमता व्यक्ति जदि संपर्क रखिबा बंद कर दिए तेबे बुझी जातु तार आत्मसम्मान उपरे कौनसी चोट लागिछि। मोह ता उपरे कर जहा उपरे आपणकर अधिकार अछि, आउ जहा उपरे आपणकर अधिकार नाही ताहा उपरे मोह करिबा उचित नुहे। जे माने लोकंक दुख को बुझी पारंती, जहा पाखरे दया गुण अछि, जे हृदय भल अटंती तांको द्वितीय थर जन्म नेबाकू पड़े नाही। आपणक कर्म ही आपणकर परिचय अटे, नहेले तो गोटे ना रे हजार लोक अछंती। प्रेम सर्वदा क्षमा मागिबाकू पसंद करिथाए, आउ अहंकार सर्वदा क्षमा शुणिबाकू पसंद करिथाए। विषय गुड़ी को भाबिबा द्वारा सेथिरु मनुष्य को शक्ति मिली थाए, सेथिरु कामना जन्म होई थाए, आउ कामना रे कौनसी बाधा उपजिले मनुष्य को क्रोध आसी थाए। सबुबेले संदेह करुथिबा मनुष्य पाई प्रसन्नता केउठारे भी न थाए। कर्म सेही फसल अटे जहाकू काटिबाकू ही पड़ी थाए। सेथिपाई सबुबेले भल मंजी बुणंतु, जहा द्वारा फसल भल होई थाए। जहा हबार थाए ताहा निश्चय होई थाए, आउ जहा हेबार न थाए ताहा केबे हुए नाही। एही कथा जे मनुष्य बुझी सारिछि ताकू केबे चिंता होई न थाए।
ଭଲ କର୍ମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ କର୍ମକୁ ହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ, କର୍ମ କରିଚାଲ। ଯେତେ ପାରିବେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭୁଲ ମଣିଷ ତାର ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଥାଏ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମୋର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକା ମନରେ ମୋର ପୂଜନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଆସିଥାନ୍ତି। ବଦଳି ଯାଅ ସମୟ ସହିତ କିମ୍ବା ସମୟ ବଦଳାଇବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ଚାଲିବା ଶିଖ। କୌଣସି କାମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଏତେ ବି କର ନାହିଁ କି ସେ କାମ ହିଁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ କରିଥିବା କର୍ମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାର ଫଳ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାହା ଆପଣ କରିଥିବା ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାର କର୍ମ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ସେମିତି ତାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରତି ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜର କର୍ମ ଫଳର କାରଣ ନୁହଁ କିମ୍ବା କର୍ମଠାରୁ ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କର୍ମ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଯାହାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ କର୍ମ ସେହା ଅଟେ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ସଂସାରରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭୁଲକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖ। କାହାର ଜୀବନକୁ ନକଲ କରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ଭଲ। ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ତାହା ଅଟେ ଯେଉଁ ଭୁଲରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ବାଟ ଦେଖାଇଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମାନବର ମାନବିକତା ସେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାକୁ ହସ ଲାଗିଥାଏ। ହେ ଭାରତବଂଶୀ, ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବଧ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କୌଣସି ଜୀବ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମୟ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ କି ଜୀବନ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ନା କାହା ପାଇଁ ଅଟକିଥାଏ। ଜୀବନ ତା ସହ ଖେଳିଥାଏ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଭଲ ଖେଳିଥାଏ। ପୀଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଭଳି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। କେହି ହତାଶ ହୋଇ ହାରିଯାଏ ତ କେହି ସଂଘର୍ଷ କରି ତରିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ସମ୍ଭାବିତ କର୍ମର ପରିଣାମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଜୟ, ପରାଜୟ, ଲାଭ, ହାନି, ପ୍ରସନ୍ନତା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କରିଥିବା ଭୁଲରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଲେ ତେବେ ଏହି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଡ଼ି ସଦୃଶ ଅଟେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଶିଖିପାରିଲେ ତେବେ ଏହି ଭୁଲ ସମୁଦ୍ର ପରି ଅଟେ। ତେଣୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ବୁଡ଼ିବେ। ସମସ୍ୟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ ଯାହା ଆମେ ଭାବିଥାଉ। କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ଧାର ସକାଳକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଦେଲା ନାହିଁ? ଭୁଲକୁ ଖୋଜିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ ନିଜଠାରୁ ହେବା ଦରକାର। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ହିଁ ମଙ୍ଗଳକର ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସେତେ ନିଜକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ। ନିନ୍ଦାରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ କେବେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ପରାଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମାନିନେବେ ତେବେ ପରାଜୟ, ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବେ ତେବେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିବାଲା ସେ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ସଫଳତା ମିଳିଲା ପରେ ଅହଙ୍କାର କରିନଥାଏ, ବିଫଳତା ମିଳିଲା ପରେ ଦୁଃଖ କରିନଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ହେଉଥାଏ ତେବେ ସାବଧାନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହା ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ ସେ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତିଗଲା ତା ପାଇଁ ମନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ନ କରିପାରିଲା ତା ମନ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆସିବା ସାଧାରଣ କଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ କି ଆପଣ ଏହାକୁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।
ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ସମୟ ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ବି ଖରାପ ହେଉ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବିଚାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତିଗଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲା। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଏବଂ ମାନ ଅପମାନ ଏକାଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। କଠିନ ସମୟ କେବଳ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ରଖିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ବି କହୁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ସହ ରହିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୋପ କେତେ ବି ହେଉ ସମୁଦ୍ର କେବେ ଶୁଖି ନଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି ରହିବା ଅନୁଚିତ, ସେ କାହାର ଘର ହେଉ କିମ୍ବା କାହାର ମନ। ଯେତେବେଳେ କେହି ହାତ ଏବଂ ସାଥୀ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି କେହି ନା କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିବା ବାଲା ନିଶ୍ଚୟ ପଠାଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନା। ଯେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶତ୍ରୁ ସମାନ କାମ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଜିତିବା ବାଲା ବିଜେତା ହୋଇନଥାଏ, ବିଜେତା ସେ ହୋଇଥାଏ ଯେ କି ଜାଣିଥାଏ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସମୟରେ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ବସ୍ତୁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ଦିଏ ଏବଂ ସମୟ ପରେ ମିଳିଥିବା ବସ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ଅବସମ୍ଭାବୀ ପରିଣାମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଜୟ, ପରାଜୟ, ଲାଭ ବା ହାନି, ପ୍ରସନ୍ନତା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ବହିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ତା'ର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦିଏ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଛାଡ଼ି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ନୌକାକୁ ପବନ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଠିଆ କରିଦେଇପାରେ। ଆମର ଆମ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଚାଲୁଛେ, ଆଉ ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଥାନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ କେହି କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପୂଜା କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କରିଦେଇଥାଏ। ଉଦୟ କାହାର ଅଚାନକ ହୋଇନଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହିଁ ସଂସାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସ୍ୱର୍ଗବାସ କରିବା ପରେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ତପ କରିବା ପରେ ଏକ ଅସଫଳ ଯୋଗୀର ପୁନଃ ଏକ ପବିତ୍ର କୁଟୁମ୍ବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ ସେତିକି ବାହାରିବା ଦରକାର ଯାହା ଆମେ ଫେରାଇ ଦେଇପାରିବା। ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଠିନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ବଶ କରାଯାଇପାରେ। ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କାରରେ ଫରକ ଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ୟକୁ ନୁଆଇଁ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ନିଜକୁ ନୁଆଇଁ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହାଠାରୁ ରଖ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ତ ସତ୍ୟ ଏକା ଠିଆ ହେବ ଆଉ ଅସତ୍ୟର ଫୌଜ ଲମ୍ବା ହେବ, କାହିଁକି ନା ଅସତ୍ୟ ପଛରେ ମୂର୍ଖଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେବ। ଏକୁଟିଆ ରହିବା ତୁମକୁ ଏହା ଶିଖାଇଥାଏ କି ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହା ଜାଣିନିଅ କି ବିନାଶର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ପାଟି କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାକୁ ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାନ କରିଦିଏ। ପ୍ରେମ ଶରୀର କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖି ହୋଇନଥାଏ, ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ହୃଦୟ ମିଶିଯାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣି ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଧାରଣା ଆସିବା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଯଦି ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମାଗିବ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତୋର ମୋର ବଡ଼ ସାନ ନିଜ ପର ମନରୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ପୁଣି ସବୁ ତୁମର ଲାଗିବ ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଆରମ୍ଭ
କଥା ପଦର ସଂଯମ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା ପରି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି ତେବେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦିଅ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନୁହେଁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ସେଦିନ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିପତ୍ତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବରେ ଦୟା ଏବଂ ସଙ୍କଟରେ ସହନଶୀଳତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଥାଏ ତା କଥା କଠୋର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କାହା ସହିତ ଛଳ କରିନଥାଏ। ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଯାହା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେ ବିଚାର ହେଉ, କର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ। ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼, ତାହା ସର୍ବଦା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା କଣା ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼, ତାହା ଡଙ୍ଗାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ପରିବାର ଓ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଅବୁଝା ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଶରଣକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କଥା ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।